الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تو فإذا هم بالساحرة اس حالت میں کہ جب وہ ہوں گے ساحرہ کے اندر اس نے لکھا ہے جب وہ بیدار ہو جائیں گے ول بی اویکنڈ لیکن جو نا یہ ساحرہ جو لفظ ہے ساحرہ کا یہ استعمال کیسے کرتے ہیں ساحرہ بولتے ہیں میدان کو یا زمین کو یا روئی زمین کو بولتے ہیں ساحرہ لیکن جو اصل بیان ہے نا اس نے اچھا لکھا تھا اس کے بارے میں کیونکہ ایسے ہوتے دو معنی جمع ہے اس میں یہ اویکنڈ کا میننگ اور میدان کا میننگ اس نے لکھا ہے اس میں ایسے کہ ساحرہ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے سطح زمین کو ساحرہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا سونا اور بیدار ہونا اس زمین پر ہی ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے وہ کہاں پہ صحراؤں میں اس لیے بولتے ہیں ساحرہ اس کو میدان کو ٹھیک ہے بہرحال ایک قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے اس میں آتا ہے میننگ سحری صحرا ان اردو ایز ویل صحرا سحری کا موقع نہیں نہیں وہ ہوتا ہے وہ سحری ہوتا ہے ساحا یہ ساحر ہاں سے آتا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ کیا آ گئی آپ کے پاس خبر موسیٰ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس خبر آئی موسیٰ کی حل اتاک کیا آئی تمہارے پاس حدیث موسیٰ موسیٰ کی سٹوری موسیٰ کی خبر حدیث بولتے ہیں کس کو سٹوری کو نیریشن کو بول سٹیٹمنٹ کو حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ جب اس نے پکارا اسے جب اذ نادا جب پکارا ہو اسے کسے موسیٰ کو ہو مراد یہاں موسیٰ ہے ربہ جب پکارا اسے موسیٰ کو ربہ اس کے رب نے بالواد المقدس طوا ایسی وادی کے اندر ایسی ویلی کے اندر جو مقدس ویلی ہے ویلی آف طوا جس کو بولتے ہیں بالواد المقدس طوا طوا کی ویلی جو ہے وہاں پہ رب نے اس کو جب پکارا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس جو مقدس ہے جو پاک ہے سیکرڈ ہے ٹھیک ہے جو تقدیس والی ہے توا توا کی جو ویلی ہے توا کی پاک ویلی میں جب رب نے موسیٰ کو پکارا اتنا دا ربہ بالواد المقدس توا یعنی کہ یہ نا اس وقت کا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوئی طور پر پہنچ گئے تھے ٹھیک ہے وہ گئے تھے مدین ہے نا میڈینس کو بولتے ہیں مدین جب وہ گئے تھے اب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے تو مدین سے وہ واپس کہاں آ رہے تھے مطلب ایجپٹ کی اور تو جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو وہ اب آگ کی تلاش میں تھے آگ ان کو نہیں مل رہی تھی تو اس کے بعد وہ کوئی طور پہ گئے نا ماؤنٹ آف طور کوئی طور پہ وہ جگہ تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور وہاں پہ ہی رب نے کلام فرمایا موسیٰ سے جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں اس کے بارے میں آ گیا تو کہ آغاز میں توا اسی جگہ کا نام ہے توا اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں پہ ان کو پیڑ کے پاس رب نے کلام بھیجا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کلام کیا رب نے موسیٰ کے ساتھ حقیقی کلام کیا تکلیمہ جو وہاں پہ آ گیا نا اس سے مراد ہے کہ حقیقی کلام کیا رب نے موسیٰ کے ساتھ تو ہم کلامی کا مطلب کیا ہے نبوت اور رسالت سے نوازا ہے نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرمائی تھی اس ٹائم پہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون جاؤ تم فرعون کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا موسیٰ سے اذهب الى فرعون تم جاؤ فرعون کے پاس فرعون پتہ کیا ہوتا ہے فرعون بولتے ہیں ایجپٹ کے بادشاہ کو بولتے ہیں فرعون ریمسس 3 تھا شاید اس ٹائم کا فرعون اس کو بولتے ہیں ریمسس 3 جیسے ہم بولتے ہیں قیصر کس کو بولتے ہیں قیصر سیزار کو بولتے ہیں جولیس سیزار جس تھا قیصر قیصر بولتے ہیں جو ہوتا ہے بادشاہ رومن امپائر کا روم کا جو بادشاہ رومن امپائر کا ایسے کسرا کس کو بولتے ہیں کسرا ہم بولتے ہیں نا یہ سائرس شاید بولتے ہیں کسرا کسرا کس کو بولتے ہیں پرشین امپائر کے بادشاہ کو جو رومی بادشاہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قیصر جو ہوتا ہے کیا جو ہوتا ہے پرشین امپائر کا بادشاہ اسے کیا بولتے ہیں
किसरा। और जो होता है बादशाह इसका ना इथोपिया का, उसे क्या बोलते हैं? नजाशी। नजाशी बोलते हैं बादशाह ऑफ इथोपिया। इथोपिया क्या होता है? हिब्शा। हिब्शा के बादशाह को नजाशी कहते हैं। तो ये होता है कुछ चीज़ें। ऐसे फिरौन किसको बोलते हैं? इजिप्ट के बादशाह को। इज़हब इला फिरौन, जाओ तुम फिरौन के पास, ये रब ने कहा मूसा से। इन्नहु तगा, बेशक फिरौन जो है वो उसने ट्रांसग्रेस किया है। इन्नहु तगा, उसने तगा किया है। तगा का मतलब क्या होता है? हद से निकलना, सरकशी अख्तियार करना, तुगयान। इसका आता है मस्तर तुगयान, हाँ। तुगयान बोलते हैं हद तजावुज़ करने को, लिमिट्स को एक्सीड करने को। या किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं जब इंसान लिमिट्स को एक्सीड करता है, सरकशी अख्तियार कर देता है, उसको बोलते हैं क्या? तगा। तो उसने क्या किया था? उसने कहा था ना कि उसने कुफर व मासियत की थी, तकब्बुर किया था। उसने कहा था मैं ही रब हूँ। तो वही उसने तुगयानी की थी। उसने लोगों को युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो तुम्हारे लड़कों को मारता था। वो यस्तहय्यूना निसाअकुम, वो तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था। क्योंकि उसे कहा था ना उन जादूगर ने कि तुम्हें एक मारेगा, एक बनी इसराइल से एक लड़का। तो उसने लड़कों की तमाम नस्ल ख़त्म कर दी थी, वो मारता था उनको। फिर वो अपने बचाया ना मूसा इस्लाम को, वो उस बक्से में डाल दिया उनको अपनी माँ ने। उनको दिल में वही इल्हाम आ गया उनकी माँ को। उन्हें डाल दिया बक्से में अपने बच्चे मूसा को, और वो पहुंच गया महल तक। ना किसके महल तक? फ़िरौन के महल तक। फिर फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, उसने कहा ये अच्छा भाई जिसको हम पालेंगे। फ़िरौन एग्री हो गया उस बात पे। फिर फ़िरौन को नहीं पता थी कि अल्लाह ताला उसी घर में उसी को बढ़ा रहा है जिसका दुश्मन था। अल्लाह ताला ने ऐसे उसके साथ प्लानिंग की, ऐसा प्लॉट किया था अल्लाह ताला ने। उसके बाद फिर आपको पता ही उसके बाद मसला क्या हो गया। देखिए, फ़कुल हल लक इला अन तज़क्का। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है और तुम कहना उससे। किससे? तुम फ़िरौन से कहना। हल लक, ए फ़िरौन क्या? हल लक इला अन तज़क्का, क्या तुम पाकी इख्तियार करोगे? हल लक, क्या तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम पहुंचोगे तज़किये नफ्स तक, कि तुम अपने आप को पाक करोगे? हल लक इला अन तज़क्का, हल लक इला अन तज़क्का, क्या तू अपनी दुरुस्तगी और इस्लाह चाहता है? क्या तू चाहता है कि तू अपने नफ्स को पाक करे? एक गुनहगार, एक आसी को, एक मुशरिक को, एक मुतकब्बिर को पता होती है मैं गलत कर रहा हूँ, उसको पता होती है मेरी रूह नापाक है, वो जानता होता है जो चर्सी होता है, जो ये होता है, जो हराम चीज़ों में होता है, उसको पता होती है मैं गलत काम कर रहा हूँ। उसको बोलना चाहिए यही चीज़, क्या तुम चाहते हो तज़किया नफ्स करना, अपने आप को पाक करना? हल्लक इला अन तज़क्का, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को पाक करो? ठीक है, तेरे लिए इस बात में कोई रगबत है कि तू पाक हो जाए? व अहदियका इला रब्बिक, मैं तुम्हें गाइड करूंगा तुम्हारे रब की ओर। फतख्शा, तो तुम डर जाओगे उस रब से, क्योंकि हिदायत उस रब की तरफ से ही है। तो मैं तुम्हें, वो अहदियका, मैं तुम्हें रहनुमाई करूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। इला रब्बिक, तुम्हारे रब की ओर। फतख्शा, ताकि तुम डर जाओ उससे। ठीक है, ताकि तुम, बस तू डर जाए। फ़अराहुल आयतल कुबरा, इसके बाद मूसा ने दिखाई फिरौन को बड़ी बड़ी निशानियां। फ़अराहुल आयतल कुबरा, बड़ी निशानियां दिखाई किसने? मूसा ने फिरौन को। इसे मुराद क्या है? इसे मुराद है वो मुआजिज़ात। यद बैज़ा, यद बैज़ा क्या हो गया? उनका वाइट हैंड हो जाना, जब वो अपने यहाँ रखते थे, हाँ ठीक है। तो उनका जो हाथ है वो वाइट हो जाता था। नंबर दो, असा, असा को क्या बन जाना? वो सांप बन जाना। या बास के नज़दीक आयत तिसआ, बास के नज़दीक जो है आयत तिसआ, यानी कि 9 निशानियां जो थी, ठीक है। यानी कि अपनी सदाकत के वो दलाइल पेश किए जो अल्लाह की तरफ से उन्हें अता किए गए थे ना, ताकि वो बताएंगे कि ये रब की तरफ से है। जिसने ये लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए वो उनको चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं मुआजिज़ा। तो मैंने खुद नहीं किया, ये उस रब ने किया है। तुम उसी रब पे ईमान लाओ जिसने ये मैकेनिज्म्स क्रिएट किए, और वो इन मैकेनिज्म को चेंज भी कर सकता है, जो तुम देख रहे हो उसको बोलते हैं मुआजिज़ा। जिससे लोग होते हैं आजिज़, लोग होते हैं इनकेपेबल वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने लॉज बनाए हैं, जो कि अल्लाह ताला है, जो कि अंबिया के हाथों पे मुआजिज़ा दिखाता है। याद रखना चाहिए, अंबिया खुद मोजा नहीं दिखाते, अंबिया के हाथों पे मोजा दिखाया जाता है। ये बात जरूरी समझनी है। अगर कोई बोलेगा ना कि अंबिया खुद दिखाते हैं मोजा, वो काफिर बन सकता है। अल्लाह ताला का कोई रोल नहीं होता है, अंबिया को खुद होती है ताकत, पावर, वो दिखाते हैं मोजा, वो काफिर इंसान है। क्योंकि वो बोलता है कि रुबूबियत का वो देता है हिस्सा इंसान को,
جو لارڈشپ ہے نا، لارڈشپ، زمین سے پیڑ اگ جانا، بچے پیدا کرنا، ماں کے پیٹ میں جو بچہ بن جاتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر ہم بولے کوئی انسان ہی کرتا ہے، وہ کافر ہے نا. وہ انسان جو یہ بولے گا کوئی انسان کر رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی کر رہا ہے یہ. تو اگر انبیاء دکھاتے ہیں معجزات، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ہاتھوں پہ دکھاتا ہے. جیسے آج اس نے اشارہ دکھایا کس کی اور؟ مون کی اور. اس کو ہو گئے دو ٹکڑے. ایسے پاسبل ہے انسان کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں، امپاسبل ہے یہ چیز کرنا. خالی وہ کرتا ہے جس نے مون بنائی ہے، جس نے لاز بنائے ہیں. اب لا بولتا ہے فزیکل لا کے حساب سے پاسبل ہے یہ؟ کیا فزیکل لاز کے حساب سے اس نیچرل یونیورس کے اندر یہ پاسبل ہے کہ اشارہ دکھانا مون کو اور جنگی مون کو دو ٹوٹے؟ یہ لاجیکل ہے بالکل. لیکن جس ذات نے مون بنائی ہے، جس نے یہ لاز بنائے، وہ ان کو آلٹر کرتا ہے، ان لاز کو وہ چینج کرتا ہے ان لاز کو. اور وہ یہی چینج دکھاتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، تاکہ لوگ ایمان لائے اسی اللہ پہ. انبیاء کے ذریعے سے بولیں گے کہ یہ اسی رب نے دکھایا ہے یہ معجزہ، جس رب نے کائنات بنائی ہے. کیونکہ وہ کرتا ہے آلٹریشن ان فزیکل نیچرل لاز کے اندر. یہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے نیچرل لاز کیا بولتے ہیں؟ نیچرل لاز بولتے ہیں ہاؤ تھنگز ورک، کام کیسے ہوتا ہے. میں پین گرا رہا ہوں، نیچے گر جائے گا، گریویٹیشن. ٹھیک ہے. ہے نا وہ موشن کے جو تین لاز ہے، کیا وہ پہلا لا کون سا ہے؟ این آبجیکٹ ول ریمین ان اسٹیٹ آف ریسٹ unless or until it's expelled by external force. It's مانی یہ ہے نا، یہ رہے گا اپنی جگہ پہ، جب اس کو ایکسٹرنل فورس نہیں مل جائے گی چلے گا پھر. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ لاز ہے نا. یہ بولتے ہیں ہاؤ تھنگس ورک. لیکن نیچرل لاز یہ نہیں بولتے ہاؤ تھنگس مسٹ ورک. ایسا وہ نہیں بولتے، کیونکہ مسٹ ضروری نہیں آتا. کیونکہ نیچرل لاز ہوتے ہیں چینج. جس کو کون کرتا ہے چینج؟ وہ جیسے نیچرل لاز بنائے اللہ تعالیٰ، اس کو بولتے ہیں معجزہ. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس دکھایا اس نے بڑی بڑی نشانیاں. کس نے دکھائی؟ موسیٰ نے. کس کو؟ فرعون کو. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَى، معجزے دیکھنے کے بعد اس نے ڈینائی کیا، اس نے مانا ہی نہیں، کہا یہ جادو ہے. دیکھیے یہ ہوتا ہے فرق. یہ بول دیتے نا، یہ بولتے ہیں جب کفار رہتے ہیں معجزہ، اس کو دیتے ہیں جادو سے تعبیر. جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو از نتھنگ بٹ دھوکا، آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے نا وہ جادو، وہ اصلی نہیں ہوتا ہے. لیکن جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت طور پہ ہو جاتا ہے وہ چیز. میجک ٹرکس ہوتی ہے نا، ایسے ایسے کرتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بن گیا. لیکن جو یا فسحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھ کو جادو کیا جاتا ہے، ان کو دکھ جاتا ہے کچھ چیز، وہ بس دھوکا ہوتا ہے آنکھوں کا، اس کو بولتے ہیں جادو. لیکن معجزہ حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے معجزہ اور جادو میں. لیکن فرعون نے کیا بولا؟ اس سے جھٹلایا انسانوں کو، اس نے مانا ہی نہیں. وہ آسا، اور اسے نافرمانی کی پھر سے. اس کو رب کے پاس پیغام آ گیا تھا، اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ. اس نے کیا کیا؟ اس نے آسا، اس نے اطاعت کرنا نہیں مانا. ثم ادبر یسعى، اس کے بعد اس نے اپنا بیک دکھایا. ادبر، ٹھیک ہے. اس نے اپنا بیک دکھایا. اس نے اپنا بیک دکھایا یعنی کہ اس نے پیٹھ پھیرا. ٹھیک ہے. ادبرا بولتے ہیں پیٹھ پھیرنے کو، بیک دکھانا. مطلب ایسے تم کوئی میرے ساتھ بات کر رہا ہوگا، میں اس کو پیٹھ دکھاؤں گا، مطلب کیا ہو گیا؟ میں تمہاری بات پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں، جو تم بولو گے مجھے سننا نہیں ہے کچھ، ہے نا؟ ایسے انسان کہتا ہے نا، ہاں بتاؤ، مجھے تمہاری بات نہیں سننی ہے. یہی اس نے کیا. ثم ادبر یسعى، یسعى کیا ہوتا ہے؟ اسٹرائیونگ. اس نے کوشش کی. سعى یسعى سے بن گیا ہے. ثم ادبر، اس کے بعد اس نے اپنے بیک کو ٹرن کیا. یسعى، اسٹرائیونگ. ٹھیک ہے. ثم ادبر یسعى، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے. اور یسعى ہوتا ہے دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، اسٹرائیو کیا اس نے، جلدی ایسا کیا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراضی نہیں کیا، بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا. چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ موسیٰ سے کروایا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکے، ہے نا؟ کوشش کی اس کے بعد موسیٰ کے خلاف پلاننگ کرنی ہے. اتنا نہیں، ایمان تو اس نے لایا ہی نہیں ویسے بھی نہیں، الٹا سازشیں کی اس کے خلاف، موسیٰ کے خلاف. اس کے بعد فحشر فنادا، اس کے بعد اس نے لوگوں کو حشر کیا، جمع کیا. فنادا، اس کے بعد اس نے ناد دیا، ندا دیا، اس نے بلایا لوگوں کو. فحشر فنادا، یعنی کہ اپنی قوم کو، یا قتال اور محاربے کے لیے لشکروں کو اس نے جمع کیا. ٹھیک ہے. یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا. ٹھیک ہے. اور ہر درمی کا مظاہرہ کیا فرعون نے. اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر دیا، ربوبیت اعلیٰ کے اعلان کر دیا. کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلیٰ. اس کے بعد فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے عالی رب ہوں،
تمہارا مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کوئی خدا ودا نہیں، میں ہوں خدا۔ کتنا بڑا کافر تھا یہ نا فرعون، کتنا بڑا کفر کا دعویٰ فرعون نے کیا، انا ربکم الاعلی۔ اس کے بعد فاخذہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کیا، رب نے اس کو پکڑا، ٹھیک ہے، سیز یہاں پہ لفظ اس نے لکھا، اخذ بولتے پکڑنے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کیا، اس کو پکڑا، نکال الآخرۃ والأولیٰ، ایک تو پنشمنٹ اس کو ملنے کی کہاں کی، آخرت میں بھی، اور اولا اور فرسٹ دنیا میں بھی، اتنا ہی نہیں کہ اخروی عذاب سے اس کو رب نواز تھا، لیکن نہیں، اس کو رب نے دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ نکال، نکال بولتے کس کو، ایسا عذاب جو باعث سے عبرت ہوگا، نکال نہیں ہو گیا عام عذاب، اس میں آپ دیکھیں نا ایگزمپلری پنشمنٹ، نکال بولتے ہیں ایسے پنشمنٹ کو جس سے عبرت آ جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کرنے والے کا انجام یہ ہو سکتا ہے، ایک کفر کے طاغوت کا انجام یہ ہو سکتا ہے، جو کفر کا دعویٰ کرتا ہوگا اس کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، نکال بولتے ہیں اس کو ہی، ایک ایسی مثال جو ہوگی، جو باعث عبرت ہوگی، ایسا عذاب جو باعث عبرت ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، جب جو زنا کار ہوگا لیکن شادی شدہ نہیں ہوگا، اسے مارنے 100 کوڑے اور شہر سے باہر نکال دینا اسلامی حکومت میں، اور اگر کس نے نکاح کرنے کے بعد بدکاری کی، اسے رجم کرنا ہے، گڑھا کھودنا ہے، پتھروں سے مار دینا ہے اس کو، اور آہستہ آہستہ مارنا ہے اس کو، تڑپا تڑپا کے مارنا ہے تاکہ عبرت رہ جائے گی، یا جو چور اس کے ہاتھ کاٹ دینے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے بڑی بڑی چوری کی ہوگی، کچھ ہے نا وہ کچھ چھوٹی چوری پہ نہیں، بڑی چوری پہ یاد ہے کچھ ہے وہ، پتہ نہیں ابھی یاد ہے اچھے سے مجھے کتنا ہے وہ، ایسے جس انسان نے یہ نا حدود جو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، حدود، ٹھیک ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنا ہے، کس نے انٹینشنلی قتل کیا اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اسے قتل کرنا ہے واپس، انلیس کو معاف کر دیں گے اس کے گھر والے، اس کو بولتے ہیں کیا، قصاص، ہے نا؟ تو مسئلہ کیا ہے، اس کی کیوں ہوتا ہے یہ سب چیز، تاکہ عبرت رہ جائے گی، نکال بولتے ہیں اس کو ہی، تاکہ کل کو پھر اور ایسا نہیں ہو جائے گا، تاکہ کرائم سٹاپ ہو جائیں گی۔ سعودی عرب میں نہ ہوتی ہے چوری ووری، وہاں پہ کچھ کیوں نہیں ہوتی وہاں چوری، پتہ ہے ان کو، اگر ہمیں چوری کی ہاتھ ہی کٹ جائیں گے، تو اسی کو بولتے ہیں نکال، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة، اس چیز میں عبرت ہے، لیسن ہے، لمن یخشا، اس کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جسے خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے لیے اس میں عبرت ہے، لیسن ہے، کہ رب کا کفر کرنے والے، رب کا انکار کرنے والے، رب کی آیات سے بیزار ہونے والے، رب کے احکام سے اعراض کرنے والے کے لیے انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اتنا خطرناک انجام اس کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ڈرتا ہے رب سے، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے ہشی کہتا ہے، اس کے لیے یہ ون آف دا سیم تھنگ ہے، لیکن جو ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، انتم اشد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم زیادہ ڈیفیکلٹ ہو خلقن پیدا کرنے، ام السماء، یا آسمان پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، بناہا، جس کو رب نے کنسٹرکٹ کیا ہے، انسان کی پیدائش زیادہ آسان ہے کہ آسمان کی پیدائش، آسمان مطلب یونیورس، سما مطلب مانیے آپ ساری یونیورس جتنی بھی ہے، یا لائک ارتھ کے بغیر مانیے آپ، ٹھیک ہے بتائیے، زیادہ مشکل نہیں، یونیورس کی زیادہ کمپلیکس ہے، انسان اتنا کمپلیکس نہیں ہے انسان بھی بہت زیادہ کمپلیکس، لیکن کمپیئر ٹو یونیورس، یونیورس بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہے، کتنی زیادہ کمپلیکس یونیورس ہے نا، کاسمک آرڈر جس کو بولتے ہیں نا، یا اس کو بولتے ہیں فائن ٹیوننگ، وہ یونیورس میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس ذات نے یہ زمین و آسمان بنایا، جو تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا ہے، تم مشاہدہ کرتے ہو یونیورس کا، تم بولتے ہو کہ یہ کس نے بنائی ہوگی، تو اس نے مجھے بنایا ہے، تو وہ تمہیں تو آرام سے زندہ، تمہیں مرنے کے بعد لگتا ہے کہ مجھے زندہ کون کرے گا، پتہ ہے کس نے دیکھا آخرت ہے کہ نہیں، لیکن تم اتنی عظیم یونیورس دیکھتے ہو کہ جس رب نے یہ پیدا کی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا، تم اتنا سوچو، مثال تمہارے سامنے، یونیورس تمہارے سامنے، یونیورس کی اور دیکھو، اور بتاؤ، اتنی زیادہ کمپلیکس یونیورس بنانے والا، کیا اس کے لیے مشکل ہے حساب کتاب لینا اور مرنے کے بعد زندہ کرنا لوگوں کو، مشکل ہے اس کے لیے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک اور حدیث قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کون سی آیت ہے، سے نا آیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے نا کفار مکہ وہ بولتے نہیں، یہ سب چیزیں وہ بولتے تھے کہ ہمیں کون زندہ کرے گا مرنے گا، وہ سب چیزیں، لخلق السماء اشد من خلق الناس،
ऐसी कुछ आयत है कुरान की। मतलब ज़मीन और आसमान की पैदाइश, ज़मीन की जो आसमान की जो पैदाइश है वो ज़्यादा ये है क्या, डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू पैदाइश ऑफ इंसान। ये कुरान की आयत भी है अलग, ठीक है। लेकिन क्या इसको बोलते हैं, हाँ, ये तो है। ऐसा नहीं आपको, जिस ज़ात ने ज़मीन और आसमान बनाया उसके लिए ज़्यादा आसान है क्या। देखिए अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ मुश्किल आसान नहीं है, ये कम हमें हमारी अकुल को मुखातब रब कर रहा है ताकि हम समझेंगे कि हमारे हिसाब से डिफ़िकल्टी किसको बोलते हैं, ईज़ इसको बोलते हैं। अल्लाह ताला के लिए कोई डिफ़िकल्टी ईज़ नहीं होती है, सब चीज़ें आसानी होती है, बस हमारी अकूल को मुखातब करने के लिए हमें समझाया जा रहा है, ये समझ रहे हैं ये चीज़, क्योंकि रब के लिए कोई चीज़ मुश्किल आसान नहीं होती है। रफ़अ सम कहा, उसने इस आसमान की अच्छा एक बात आप याद रखिए, जो है इस आसमान, जैसे कुरान में आयत आती, जो है एक चीज़ कहते हैं यहाँ पे भी एराज बोलते हैं कि अल्लाह ताला बोलता है कुरान में आसमान से बारिश गिर जाती है, जबकि आसमान से बारिश नहीं गिर जाती है, क्लाउड से बारिश गिर जाती है ना। वअनज़लना मिनस समाई माअन, हमने उतारा आसमान से पानी। देखिए जो समा है ना, समा, समा बन गया सुमू से, किससे, सुमू से। इसको यहाँ लिखा होगा, आप देखिए रूट वर्ड इसका, हम क्लिक करेंगे, देखिए एक मिनट, ये देखिए ना सुमू, सुमू से बन गया। सुमू बोलते हैं बुलंदी को, तो आसमान का मतलब क्या होता है, बुलंदी। जब कुरान में आता है ना वअनज़लना मिनस समाई माअन, मुराद होता है बुलंदियों से बारिश, बारी पानी गिर जाता है, क्लाउड से ही। जो कुरान की एक और आयत है जहाँ पे वो पूरी क्लाउड फॉर्मेशन ही आ गई है, क्लाउड जो है वो जमा हो जाते, फिर वो कंडेंस हो जाते हैं ना, जमा हो जाते, फिर क्या गिर जाती है, बारिश, वो भी कुरान की आयत है। रफ़अ समकहा फसव्वा, उसने इसकी सीलिंग को बुलंद किया, अल्लाह ताला ने किसकी सीलिंग को, आसमान को। समक, समक बोलते हैं छत को, किसको बोलते हैं, समक। समा का ये स्मुक से बन गया है, ठीक है। इसके माना बुलंद करने के है, छत भी चूंकि बुलंद होती है इसलिए बोलते हैं छत को क्या, समक। समक, समक नहीं, समक होगा मछली, समक है, ये समक है। रफ़अ समका, उसने इसकी सीलिंग को, इसके जो है, उसने इसकी सीलिंग को या इसके सम को, इसकी छत को क्या किया है, बुलंद किया है। अरे आसान बहुत ऊपर तक है। फसवाहा, और प्रोपोर्शन किया है इसको, कितनी बड़ी यूनिवर्स है शायद, है ना, कितने लाइट ईयर्स है यूनिवर्स, बड़ी जो ना ये है, मतलब जो इमेजिनरी यूनिवर्स है, इमेजिनरी यूनिवर्स, हाँ बिल्कुल ये वाली आयत जो कुरान की है। लखल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्क़िन नास वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून, जो ज़मीन और आसमान की पैदाइश है वो ज़्यादा ये अजीम है क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड से, लेकिन अगर लोग जानते। ये कुरान की आयत है सूरह गाफिर, आयत नंबर 57। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, फसवा, उसके बाद रब ने इसको क्या किया, इसको बराबर किया, इसको प्रोपोर्शन में रखा, ठीक है, किसको, आसमान को, है ना, सात आसमान बराबर है। आप मानिए जो जहाँ तक बोलते हैं ना इमेजिनरी यूनिवर्स, जहाँ तक है इमेजिनरी यूनिवर्स, वो कितनी बड़ी है ना, कुछ लाइट ईयर्स, कुछ बिलियन लाइट ईयर्स। मतलब लाइट चलती है एक सेकंड में कितना, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, है ना, यही है। तो अगर ये लाइट चलेगी बराबर कुछ बिलियन ईयर्स तक, कितनी चल पाएगी ये, उतनी बड़ी यूनिवर्स वो वाली है जो हमने इमेजिन की है, वरना पता ही नहीं है यूनिवर्स का एंड कहाँ पे है। लेकिन एंड तो होगा ही, मैंने कहा था ना, क्योंकि इन्फिनिट एग्जिस्ट नहीं करता इन रियलिटी में, वो खाली मैथमेटिकल असम्पशन है। तो ये भी समझना है। उसके बाद रफ़ असम कहा फसवा, उसको प्रपोर्शन उसने किया, ठीक है। वो अगतश लैला, उसने डाकन किया इसकी रात को, ठीक है। वो अखरज दुहा, और निकाला इससे इसकी ब्राइटनेस। वो अखरज, अगतश लैला, अगतश बोलते हैं डांपने को, ठीक है, डांपने को बोलते हैं, या तारीख कर देने को बोलते हैं, डार्क कर देने को बोलते हैं, ठीक है। अगतश, इगताश मस्तर है इसका है। अगतश लैला, उसने डाकन किया इसकी रात को, किसकी रात को, यूनिवर्स की रात को, जो दिखती है रात, ठीक है। वह अखरज दुहाहा, उसने निकाला इसका क्या, दुहाहा। दुहा किसको बोलते हैं, दुहा बोलते हैं इसके इसके दिन चढ़े की धूप का फैलना और रोशन होना, धूप का चढ़ना और रोशन होना, उसको बोलते हैं दुहा। दुहा हा, ये यहाँ पे क्या है, ये इसका ये है, ये मुजाफ है, दुहा हा, ठीक है। वल अर्द बाद ज़ालिका, और जो ज़मीन है उसके बाद, दहाहा, अल्लाह ताला ने इसको स्प्रेड किया। अब यहाँ बोलते हैं कि गुफ्फार वफ़ार बोलते हैं क्या, बोलते हैं इससे मुराद है कि अर्थ फ्लैट है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें ना इजमा नकल किया इब्न हज़म ने
کہ علماء کا اجماع اس میں کہ ارتھ گول ہے نہ کہ فلیٹ. ابن تیمیہ بھی یہی بولتے ہیں. تو جو ارتھ ہے وہ کیا ہے؟ آپ بتائیں گے قرآن میں کیسے کہاں پہ آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یکور اللیل والنہار، وہ کور ریپ کرتا ہے رات و دن کو. ریپ کر سکتے ہیں کسی گول چیز کو ہی ریپ کر سکتے ہیں اس کو، ہے نا. تو وہاں بھی فلیٹ چیز کو ریپ نہیں کر سکتے، تو ویسے سمجھ رہے ہیں یکور اللیل والنہار کا مطلب. اور دہا کچھ جو عرب کے عربی جاننے والے وہ بولتے ہیں اس سے مراد کیا آسٹرچ کا ایگ، جو بولتے ہیں ذاکر نائک بھی آسٹرچ ایگ کو بولتے ہیں کیا دہا. وہ ہوتا ہے تھوڑا ایسا جیوائڈ شیپ کا، ہے نا. جو پولس پہ کیا ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ، پورا گول بھی نہیں ہوتا ہے، جیوائڈ شیپ کا ہوتا ہے ایکسٹینڈیڈ پولس. اور سچ میں ارتھ ایسی ہوتی ہے، ارتھ جیوائڈ ہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے تھوڑی ایسی شیپ کی. ریئل شیپ ہے نا ارتھ کی، وہ تھوڑی ایسے ایسے ہے، وہ پوری گول بھی نہیں ہے نا. اس میں یہ ہے رجز اینڈ فروز، رجز اینڈ فروز. والارض بعد ذلك دحاها، ٹھیک ہے. اسپریڈ کیا اس کو، اسپریڈ مطلب کیا، جہاں پہ ہم رہ پاتے جیسے نا. اگر اسپریڈ نہیں ہوتی ہر جگہ ایسے 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 ہوتا، ہم کہاں پہ رہ جاتے. ویسے وہی مراد ہے کہ پلین ہوتی نا زمین بہت جگہوں پہ. والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد اس نے زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دیا، ٹھیک ہے. ایک بات سمجھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے، جو یہاں پہ آ گیا نا کہ حامیم سجدہ کی نوی آیت میں آ گیا کہ خلق کا پیدائش اور چیز. دیکھیے زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا، یہ سمجھ رہے ہیں. پہلے کیا پیدا کیا گیا؟ زمین، پھر پیدا کیا گیا آسمان. لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا، لیکن زمین کو پھر اسپریڈ کیا گیا آسمان کی پیدائش کے بعد. ٹھیک ہے. ہو گیا نا ایولیوشن یونیورس کے اندر بھی، یونیورس میں ہو گیا نا ایولیوشن، اس کو بولتے ہیں ڈارک ایجز آ گئی بیچ میں، وہ ایجز آ گئی، وہ ایجز آ گئی اس کے بعد نا بگ بینگ کے بعد. ٹھیک ہے. تو ایسے آ گیا کہ جو قرآن میں جو احادیث میں نصوص میں ثابت ہے، پہلے زمین پیدا کیا گیا، پھر آسمان پیدا کیا گیا. لیکن زمین کو کے بعد آسمان پیدا کرنے کے بعد کر دیا گیا زمین کو ہموار. یہ جو آ گیا والارض بعد ذلك دحاها، ٹھیک ہے. کیونکہ ہے نا وہ قرآن کی سورہ بقرہ میں کیا ہے وہ کیا ہے وہ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے. ایک منٹ، قرآن کہاں پہ گیا؟ ہاں یہ والی آیت. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین پہ ہے، سب کچھ پیدا کیا. پہلے زمین آ گیا، ثم استوى الى السماء، ثم کیا ہوگا پھر اس کے بعد وہ ہو گیا متوجہ آسمان کی اور. فسواهن سبع سماوات، اس نے بنا دیا ان کو برابر 7 آسمان. وہ بكل شيء علیم، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. تو پہلے زمین بن گیا، پھر آسمان بن گیا، اس کے بعد زمین کو ہموار کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ زمین کو رہائش کے قابل بنا دیا گیا تاکہ یہاں پہ لوگ رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جن چیزوں کی یہاں ضرورت ہوتی ہے نا، مثلا زمین سے پانی نکل گیا، یا چارہ نکل گیا، خوراک نکل گئی ہے نا، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا گیا، وہ سب چیزیں. پہاڑ کیسے بن گیا اصل میں؟ شاید ہے نا، مطلب زمین ایسے آ گئی پہاڑ بن گیا، ہے نا، نزدیک آ گئی زمین. یا جو ہے ہو گیا پھر ایولیوشن ان چیزوں میں، ہے نا. ایولیوشن کیا ہوتا ہے؟ ایولیوشن ہوتا ہے سلولی اینڈ اسٹڈی چینج آنا، آہستہ آہستہ آنا چینج، جس کو بولتے ہیں ایولیوشن. اچھا ہم ڈارون ایولیوشن کے خلاف ہیں، ڈارون ایولیوشن کے خلاف جو بولتا ہے ہیومن بینگز اور چمپینزیز کا سیم اینسسٹر ہے. باقی ایولیوشن تو ہم مانتے ہیں، ایولیوشن کیا ہو گیا جو ایوالو ہوتے ہیں چیزیں آہستہ آہستہ. والارض بعد ذلك دحاها، ٹھیک ہے. اخرج منها ماءها ومرعاها، اس نے نکالا اس زمین سے اس کا پانی، ومرعاها اور اس کا پیسچر. ٹھیک ہے. جو مطلب کھاتے خوراک جو نہیں کھاتے جانور وانور. اخرج منها ماءها ومرعاها، ٹھیک ہے. مرعا کس کو بولتے ہیں؟ زمین میں پیدا ہونے والے جانوروں اور انسان کی خوراک. جانوروں اور انسان کی خوراک جو ہوتی ہے، جو زمین سے نکل جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ مرعا. ٹھیک ہے. اسے بولتے ہیں مرعا. ایک اور بات آپ یاد رکھیں یہاں پہ، اخرج منها ماءها ومرعاها. پانی کیسے آ گیا زمین کے اوپر، ہے نا. سائنس بولتی ہے اس کے بارے میں آئس میٹیورز آ گئے، وہ زمین میں گھس گئے کھٹک ایسے.
जब वो घुस के जमीन के अंदर, फिर धूप है ना, धूप से क्या हो गया, वो हो गया इवेपोरेशन, बन गया वाटर साइकिल, जा रहा है ऊपर, आ रहा है नीचे वापस, बारिश भी गिर रही है। तो कुरान में भी आ गया ना कि वअनज़ल मिनस समाई माअन फअस्क़ैनाकुमूह, क्या है वो, यानी कि अल्लाह ताला ने जो आसमान को में से पानी नाजिल किया, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में नाजिल किया। नाजिल किया कि उतार देना। तो वहाँ बोलते, जो साइंटिफिक ये इसको इंटरप्रिटेशन करती है, वो बोलते हैं कि नाजिल करने से मुराद है वही आइस मीटियोर्स आ गए, क्योंकि वहाँ पे आ गया डेफिनेट प्रोपोर्शन में नाजिल किया गया। तो वहाँ वही मुराद है कि आइस मीटियोर जमीन में आ गए और ऐसे हो गया, ठीक है। वल जिबाल अरसा, और उसके बाद उसने जो पहाड़ है, अरसा, उनको गाड़ दिया, एंड मेड देम फर्म, उनको गाड़ दिया। अरसा किसको बोलते हैं, गाड़ देने को बोलते हैं। अब ये सब क्या होता है, मता अल्लकुम वली अनआमिकुम, ये मता है, मता बोलते हैं किसको, फायदे को या नफा को बोलते हैं, ठीक है। जैसे हदीस में आ गया, दुनिया मता, दुनिया फायदे का घर है, वो खैर मता दुनिया अलमरअतु सालिहा, सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली जो शय है वह नेक खातून। नेक खातून एक फ़ायदे का ज़रिया होता है इंसान के लिए। तो मता किसको बोलते हैं, फ़ायदे की चीज़ को, प्रोविजनस यहाँ पे लिखा है। मता अल्लकुम, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। वली अनआमिकुम, और तुम्हारे कैटल्स के लिए, तुम्हारे अनआम के लिए, मवेशियों के लिए, ठीक है ना। अगर पानी होता ही नहीं है, घास उगता ही नहीं, तो क्या खाते हैं हम, जो मर जाते हैं, हमें सोचना है किस जात ने हमें पानी लाया ज़मीन से, घास उग जाता है तब जाके हर्बिवोर्स खाते हैं, फिर कार्निवोर्स हर्बिवोर्स खाते हैं, ओनिवोर्स दोनों को खाते हैं। तो सब कुछ पानी से हो जाता है, अगर पानी नहीं होता कुछ भी नहीं होता, लाइफ नहीं रह जा रही। फ़इज़ा जाअत الطامة الكبرى, अब जितना भी ये बन गया यूनिवर्स, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगी, बाकी ये ख़त्म होने वाली है। साथ में अल्लाह बोला इसका एंड होने वाला है। अब कितना होता है इंटरलेटेड ना कुरान, है ना। पहले आया था फिरौन के बारे में, फिर आ गया ज़मीन आसमान की पैदाइश के बारे में, जो मरने के बाद जिंदा होने का प्रूफ है, कैसे हम यूनिवर्स देखते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू ह्यूमंस। फिर हम बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है जिसने ये बनाई है वो हमें ज़िंदा आराम से कर पाएगा। अब और आ रहा है इसी के बारे में, आखिरत के बारे में, कैसे कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है फिर से। ये सब बाकी नहीं, ये सब जो आरइश है, ये सब जो ज़ेब ज़ीनत दुनिया की है, जो मता है, जो प्रोविजन है, ये ख़त्म होने वाला है। फ़इज़ा जाअत الطامة الكبرى, जब आ जाएगी एक, तामा बोलते ओवरवेलमिंग कैलामिटी को, बड़ी आफत आ जाएगी, बड़ा हंगामा। तामा बोलते हैं किसको, बड़ी आफत को, बड़े हंगामा, हंगामे को, ठीक है। क़ियामत को बोलते हैं तामा अल कुबरा, सबसे बड़ी ओवरवेलमिंग कैलामिटी। आ जाती है नेचुरल कैलामिटीज़, कभी आती है अर्थ, कोई कभी आ जाए वो साइक्लोन्स आ जाते हैं, कभी क्या आ जाता है, सुनामी आ जाती है, वो भी होते हैं कैलामिटीज़। लेकिन सबसे ओवरवेलमिंग कैलामिटी क्या होगी, वो क़ियामत, जिसमें सब कुछ हो जाएगा, सारे कैलामिटी जमा हो जाएंगी। फ़इज़ा जाअत तामतुल कुबरा, क्योंकि जो है ना क़ियामत की हंगामियाँ जो होंगी ना, वो सबको अपनी लपेट में लेगी, वो बड़ी होगी बहुत ज़्यादा, कोई बचेगा नहीं उस चीज़ से, है ना। जिस दिन हमल वाली हमल गिराएंगी, इतना खौफ होगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लोग लगते होंगे एज इफ वो इंटॉक्सिकेटेड है, वो नशे की हालत में है। तो इंसान पागल हो जाता है, जहन काम नहीं करता है, लेकिन असल में वो नशे की हालत में नहीं होंगे। लेकिन ये रब का शदीद अजाब होगा जिससे वो लग जाते होंगे कि नशे की हालत में हुए। असली हामिला औरत को हमल गिर जाएगा खौफ से, इतना खौफ उसके अंदर होगा, इतनी दहशत उस दिन होगी। यौम यतज़क्करुल इंसान, ये दिन वो दिन होगा जिस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा, वो तज़कीर लेगा। तज़क्कर यतज़क्करु, ठीक है, इसके बन जाते हैं ऐसे, जिस इंसान को सब याद आ जाएगा, मा सआ, कि उसने कोशिश किस लिए की थी। मतलब इस दिन वो सब देखेगा कि मैंने कोशिश किस लिए की थी, उसको सब याद आ जाएगा अपना सब कुछ। यौम यतज़क्कर, या वो नसीहत पकड़ेगा, मैंने क्यों की थी कोशिश उसके लिए जो मुझे फ़ायदा नहीं था आखिरत के लिए, मैंने क्यों की थी कोशिश गुनाहों के रास्तों के अंदर, वो सब याद आ जाएगा, है ना। यौम यतज़क्करु इंसानु मा सआ, व बुर्रिज़तिल जहीम, जिस दिन जाहिर कर दी जाएगी। बर्रज़ युबर्रिज़, फिर बुर्रिज़ युबर्रज़ उसको बन जाता है। बुर्रिज़ किसको बोलते हैं, टू मैनिफेस्ट, जाहिर करना। व बुर्रिज़तिल जहीम, जिस दिन जाहिर कर दी जाएगी जहन्नम लोगों के सामने, सब देखेंगे जहन्नम को। लिमन यरा, वो बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, हर देखने वाले को जहन्नम, उसके सामने जहन्नम क्या होगी, वो हाजिर हो जाएगी। वो बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा, और हर देखने वाले के सामने जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी।
فَأَمَّا مَن طغى، اب کیٹیگریز ہو جائیں گی، کیٹیگریز، کون جائے گا جنت میں، کون جائے گا جہنم میں. بس جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے ٹرانسگریس کیا، وہ آثر الحیات الدنیا، جس نے پریفرنس دی، جس نے ایثار، ایثار بولتے پریفرنس دینے کو، جس نے ایثار دیا، ترجیح دی، پریفرنس دی حیات دنیا، ورلڈی لائف کو، دنیا کی زندگی کو آخرت پہ. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، اسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم ٹھکانہ اس کا ہوگا جس نے پریفرنس دی دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے اوپر، ٹیمپرری لائف کو اٹرنل لائف کے اوپر، ٹیمپرری پلیجر کو اٹرنل پلیجر کے اوپر. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کو مأویٰ کس کو بولتے ہیں؟ ریفیوج کو. یہ آوا یو آوی سے بن گیا ہے. ہاں شاید مأویٰ ٹھکانے کو بولتے ہیں. ریفیوج پناہ گاہ. جہنم مطلب جہنم اس کی پناہ گاہ بن جائے گی ویسے انسان کی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. لیکن اب سے کنٹراسٹ آ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اب رہا وہ، اما ہو کیا ایز فار، رہا وہ، اب رہا وہ من خواف، جس کو خوف تھا، جو ڈرا مقام ربی، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونے سے، جو ڈر گیا، اسے خوف تھا اس چیز کا. وَنَهَى النَّفْسَ، جس نے روکا اپنے نفس کو، عن الہوا، وین ڈیزائر سے، نفسانی خواہشات سے، جس نے اپنے آپ کو روکا، تو وہ یاد رکھے گا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جنت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک اس کا جو ٹھکانہ ہوگا، هِيَ الْمَأْوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، ہز انڈیڈ جو جنت ہوگا، هِيَ الْمَأْوَى، وہ ٹھکانہ اس کا ہوگا. جو رب سے ڈرنے کے بعد نفسانی خواہشات چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے رب کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے، نفس کنٹرول کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ہوا بولتے ہیں ان نفسانی خواہشات کو جو ناجائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ناجائز نفسانی خواہشات، ناجائز رغبت جو ہوتی ہے انسان کو، ناجائز اٹریکشن ہو جاتی ہے نان محرم کی اور، جب انسان اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوتی ہے؟ جنت. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، کلاس ہو گیا ویسے ہاں. یہ سوال کرتا ہے وہ ساعہ کے متعلق. ساعہ بولتے گھڑی کو، واچ نا، واچ، یا بولتے گھنٹے کو، یا بولتے قیامت کے دن کو، کیونکہ وہ اسپیسیفک گھڑی ہوگی، اسپیسیفک اپوائنٹ ٹائم ہوگا نا وہ. یس ارون کا عن الساعة،